Ayun guys, magluto ko ng isda na to na guys, gatang ko guys. Ayan ang sanggap ko mga idol. Ayan, may luya, sibuyas, bawang, sili, at tanglad. At daon ng mustard. Ayan ang ilalagay ko guys sa isdang tuna. Ayan guys, kulo na yung gata natin guys. Lagyan ng sangkap. Ayan, bawang, saka luya guys. Tapos tanglad guys. Sibuyas. Ayan guys, ilagay ko rin yung isda. Isda na tuna. Ilagay ko na rin to guys, sili guys na green. Tapos paminta. Magic sarap guys. Tapos asin. Ayan guys, ilagay ko na yung gulay guys. Ilagay ko na yung gulay. Daon ng mustard to guys. Ito yung paborito kong gulay. Ayan, takpan muna natin. Ayan guys, tingnan natin guys. Ayan, kunting hinta lang ito guys, luto na ito guys. Ayan, ginataang tuna na may daw ng mustard. Sarap na guys ng lasa guys at ang bango guys ng tanglad guys. Ayan guys, takpan natin saglit guys, luto na yan meme. Ayan guys, luto na guys. Luto na yung ginata natin na tuna. Luto na siya guys. Takpan natin ulit. Ayan guys, okay na guys. Ayan, thank you so much sa panonood natin video.